ये वास्तविक एक खाली पुरस्कार समारोह उत्सव नुहे आम ओडिशार युव प्रतिभा युवशक्तिर उत्साह संकल्प एवं सफलतार एक निश्चित भाव में एक उज्जवल उत्सव कहले अत्युक्ति हेब ना। युवशक्ति से माने आमर होउछंती भविष्यत ओडिशार भविष्यत आज आम एटारे एकत्रित होइछु आमर से युव प्रतिभा मान को सम्मानित करने जो माने कठिन परिश्रम करी निज अध्यवसाय बल निष्ठार सहित निजर सृजनशीलता द्वारा ओडिशार नाम को सेमाने जातीय स्तर रे एवं अंतर्जातीय स्तर रे आज सेमाने स्वतंत्रता देइछंती एवं एक उज्जवल ये आमर निजर प्रतिभा सहित आमर ये देश को आज गौरवान्वित करई पारिछवा कारण एनु निश्चित भाव में जो माने आम राज्यर भविष्यतर निर्माता जो माने ओडिशा को एक जातीय स्तर में उच्च स्थान को देवाई स्वतंत्रता देइछंती समान को निश्चित भाव में मोर श्रेष्ठ अभिनंदन और शुभेच्छा। ओडिशा एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक समृद्ध ये राज्य आमर पूर्वज माने आमको एक गौरवमय अतीत देइछंती किंतु यार भविष्यत आज निश्चित भाव में सही युव प्रतिभा जो मानू आज अर्गर्स परिवार तरफरु समान को खोजी बाहर करवा समान को सम्मानित करवा एवं समान को उत्साहित करवा सामना को आनिबा आउ जो युव प्रतिभा आज आम सामने एठी पुरस्कृत एवं सम्मानित होइछंती सेमाने केवल निजर स्वप्न को पूरण करूनाहांती बरं सेमाने आम ओडिशार स्वप्न को पूरण करुछंती आउ स्वप्नरु सफलता ओडिशार এই যুবক ମାନଙ୍କ ভিতরে তাଙ୍କ কাহিনী ତାଙ୍କ संकल्परे निश्चित भाव में आज आम सामने अच्छी प्रत्येक चैलेंज को समाने फेस करुचंती एवं निजर आत्मविश्वास बल संघर्ष करिकी एक नूतन सुजोग सृष्टि करवा जहाँकि आज नूतन परिचय आज सामना को आनी पारिछंती आ निरंतर भाव में निज निज क्षेत्र में आज जो माने एठी काम करुछंती जो माने आज सामना को आसीछंती कला साहित्य क्रीड़ा विज्ञान उद्योग किंबा सामाजिक सेवा ता सहित कृषि शिक्षा परिवेश स्वास्थ्य महिला सशक्तिकरण ये निश्चित भाव में आपण मानकर जो प्रयास ये प्रयास द्वारा आपण केबे आपण एकुटिया आपण केबे गौरव को निजे साउंटी नाहंती परंतु आपण सारा ओडिशार गौरव को मध्य आज साउंटी छंती एवं ओडिशा को बा ओडिशार गौरव को आज आपण वृद्धि करि पारिछंती सेथिपाई निश्चित भाव में समस्त युव समाज को मु धन्यवाद दउछि एवं आगामी दिन में आपण मानकर भविष्य कामना करुछि। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती नुपुर शर्मा जी इस कार्यक्रम पर उपस्थित है। मैं उनको ओडिशा तरफ से स्वागत करता हूं। देश की एक फायर ब्रांड लीडर और डिबेटर के रूप में उनकी एक स्वतंत्र आज परिचय है। नुपुर जी जिंदगी में हर वक्त सोच के साथ दी है। जिंदगी की कोई भी चैलेंज के सामने वो कभी झुकी नहीं। वो हमारे देश के युवाओं के लिए एक आदर्श है। आज इस कार्यक्रम में भी निश्चित रूप से हमारा युवा पीढ़ी को आप जो दिग्दर्शन दिए निश्चित रूप से मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଯାତ୍ରା ହୁଏତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ନଥିବ, ଛୋଟିଆ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତାର ଯାତ୍ରା ଏକ ଘଟଣା ବହୁଳ। ଆଉ ଯେମିତି ଆଜି ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଉକ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରାୟ 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ଲମ୍ବା, ଏହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅବଧି ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ, ଆଉ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଆଉ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ କରିବା, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। 2018ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ସେ ପ୍ରସାରିତ କରୁଥିଲା, ନେଟୱାର୍କ ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ 2021 ମସିହାରେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଦରବାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମିଳିଲା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଲିଭିଜନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉ ବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉ, ଏକ ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଖୋଜି ଚାଲେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ। ଏ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି 7 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଆଜି ବି ଜାରି ରଖିଛି। କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅର୍ଗସ୍ ତାର ନିଜର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିଥିବାରୁ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଆଜି ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର, ମୁଖ୍ୟତଃ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ, ଯେଉଁଠି ଅପହଞ୍ଚ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସରକାର ବି ବେଳେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପାଖରେ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଆମ ସରକାରର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଗସ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୁହାଯାଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ।
क्षमतार आसीन सांप्रतिक सरकार को किभଳି भाबरे समाज तरफरु लोकंक तरफरु विभिन्न प्रकार प्रश्न विभिन्न प्रकार प्रसंग समय समय क्रमे उत्थापन करिथांती आउ निश्चित भाव में आम देशर संवादपत्र मध्य तार सम्मुखीन सरकार तो करती किंतु ये जो गोटे संवादपत्र गोटे लंबा इतिहास अच्छी एवं आज ये गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ र स्वतंत्रता नेबा ताहा भितरे आम भारत वर्ष रे जेते बेले स्वाधीनता पूर्वरु ये 1780 मसीहार जेते बेले प्रथम करी प्रकाशित हिकिस बेंगल गैजेट जो प्रकाशन आरंभ करिथिला भारतीय गणमाध्यमर एक उज्जवलमय यात्रा आरंभ करिथिला। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।